सामने एबे सकाल सकाल उठी पड़ी सकाल तो नहीं एबे टाइम है जाए 9:30 आउ उठिबार लेट हो गला कहीं ना काली जाइए मो गाँव गोटे मेला थिला तो काली जाइए आसिली लेट नाइट रे घर को आसिली तो शुई पड़ी तो उठिबार लेट हो गला आज आउ देखा तो बाहर कौन हो बाहर देखो खाली खरा ही खरा कहीं ना सब घरे आई ना पूरा खरा ही खरा बाहर देखो सामने हाय सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमी अच्छा आशा कर भलरे थे आमती भलरे था हैप्पी था खुशी रे था सामने आपण मैंने गोटे भल जिनस देखो देखो सांग मैंने आम गचर के लेंबू हो देखो सांग मैंने केते लेंबू देखो ये देखो सांग मैंने केते लेंबू देखो आम गचर बहुत लेंबू गाँव बहुत लेंबू आउरी गोटे भल जिनस आपण देखुच देखो ये देखो चेरी चेरी गछ आ चेरी गछ देखो फूल आसला यहाँ चेरी हम तार कौन कड़ हो कड़ ना कुंडी ना कौन कहे मुझे जानी तार चेरी धर धरले आपण सुनिश्चित देखेबी चलते एवं जावा माँ कौन कर देखा चलते मैंने कहीं पखाड़ खाइबार माँ कौन तैयारी कर देखा देखो सामने ए पखाड़ खारे माँ तैयारी कर देखा बैगन भजा हो बैगन भजा सरले पखाड़ खिया हम आ देख सामने चलती माँ से आम नुआ गुहाल घर होता आग भिडियो आप देखी थे आईटी जिनस फिनस सब पड़ी तो इे सियाड़े नुआ है पूरा भंगा है तो से माँ कौन गोटा गोटी करते आसबार लेट हो गला मार भजा भजी गला मुझे जस्ट तो शोक भी उठेली आ चलती भजा भजी सरले खाइबी आ घरे पानी भी ना मत पानी आने पड़ो तो ये जाऊँ पानी आने पानी आनी सारा आपण आसला पानी आनिकी आपण मान सहित पुणी देखा आ पुणी कथा है सामने एबे आसीगली पानी नहीं कि आम घर को गांडू भी आसुना कहीं गांडूर मौसी आसी तो गांडू भी आम घर को आसुनी आ बड़ापा माने बड़ झी भौणी आसी तो से गांडू आठी आसुनी आम घर को से घरे रोचे आवा खाई खाई सारापर जापर देखिए आप गांडू तो आम भिडियो सुनिश्चित आसो कहीं आम गांडू आम हीरो पर तो ये खाइबा भजा भजी सरीगला तो खाइबा मैंने एबे पूरा फाइनाली भजा भजी सरीगला पूरा रेडी चलते ये खाइबा माँ भी डाकिला तो ये खाइबा देखो सामने चलती पखाड़ बड़ा पखाड़ मत माँ आणिकी देगले आ माँ खाइबे से बाढ़ुची पखाड़ पखाड़ खाइबार आज तो देखी सामने आपण मान बैगन भजा ता सहित पियाज लंका आ मिक्सचर आ पखाड़ सकाल सकाल पखाड़ खाइबार मजा खरा दिन अलग प्रकार गोटे सांग मैंने आपण मैंने तो खाई जानते अधिका कौन कह आपण मानक आ माँ भी खाइबे माँ भी खाया बसी गले चलते ए खाई ना पखाड़ खाई सारापर पुणी आप कथा है देखा सामने ए खाइबा सरीगला आ माँ भी खाऊँ खाइबा सरीनी आ माँ खाई आसिले जीवा गुहाल घर को कहीं से गोटे बाउंश दवापाई पड़ो माँ कौन जिनस फिनस से रखिए से बाउंश देकी बंधाबंधी करी माँ तापर जिनस फिनस रखिए आटा माँ खाई आसला दौड़ी नहीं जावा एपट सेपट को मापिवा केते लंबा हो बाउंश फाउंश काटिक रेडी कर बंधाबंधी करवा तो माँ खाई आसिले जीवा मार तो खाइबा सरीनी मार खाइबा सरू तो ये चलतु बड़ापा घर को जीवा आ बड़ापा घरे कौन हो देखा चलतु मैंने ये देखो मैंने जेजेमा शुई पड़ी कहीं खरा हो बहुत जोर से तो जेजेमा शुई पड़ी ये चलते जीवा बड़ापा घरे कौन हो देखा
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡ଼ ବାପା ବସି ଏଇଠି ଜାଲ ସରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଜାଲଟା ଛିଣ୍ଡି ପକେଇଥିଲେ ଭାଇମାନେ ପକେଇ ବଡ଼ ବାପା ରିପେୟାରିଂ କରୁଛି ବସିକି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିବା ବଡ଼ ମା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବା କାଟୁଛି, କଖାରୁ ଭେଣ୍ଡି ଫେଣ୍ଡି କାଟୁଛି, କାହିଁକିନା ଶାଳୀ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ, ତା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଖାଇବାର। ଆଉ ଭାଉଜ ବି ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଭଉଣୀ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ୍ବକୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ କୁରା ହେଉଛି, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଭଳିଆ ଏମିତି କୁରା ହେଉଛି ଆମ୍ବକୁ। ସେଇ ତାକୁ କ'ଣ ହବ ଖଟା ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବେ ଭାଉଜ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ସବୁ। ଆସିଗଲା ଭାଉଜ ବି ଆସିଗଲା, ଲାଗିଗଲା କାମର ସବୁ। ଏଇ ଚାଲିଛି କାମ ଆମ ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଗଲେ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ କାଟିକି ସବୁ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ଭଉଣୀ, କାହିଁକିନା ମା ଗଲେନି, ମା ରୋଷେଇ କରିବେ ଆଉ ମା ଗଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଯାଇକି ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ କାଟିକି ଆଣିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ କିଟେ ଲଗେଇବା, ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଲଗା ହବ, ଏଇ ଗୁହାଳ ଘରର ଲଗା ହବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦିଆହବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦିଆହବ, ସେପଟକୁ ଗୋଟେ ଦିଆହବ। ଏବେ ତିଆରି କରିବା, ତିଆରି କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରବଳ ଏଠି ଗରମ ହଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗରମ ହଉନଥିଲା, ଏବେ ପବନ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପବନ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ମା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପୁରା ଘେରି ଦେଇଛି, ପୁରା କଭର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେପଟୁ ଚାହିଁବେ କଭର, ଖାଲି ଦୁଆର ମୁହଁଟା ଖାଲି ଖୋଲା ଅଛି, ପୁରା କଭର। ଏ ଭିତରେ ଗରମ, ଆଉ ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି, ଆଉ ଏଠି ରହି ହବନି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏମିତି ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଲା, ଏପଟର ଆଉ ଏପଟର ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ବନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ଏପଟ ଦେଇକି ବତା ଦିଆହବ ସବୁ ଏମିତି କରି, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ଦିଆହବ। ବାସ୍ ଯେମିତି ଘରେ ପକ୍କା ଘରେ ଯେମିତି ସାଜା ତିଆରି ହୁଏ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା, କାହିଁକିନା ଆଉ ହବନି, ଏଠି ବହୁତ ଗରମ। ଏବେ ଘରକୁ ନଗଲେ ଆଉ ହବନି, ପ୍ରବଳ ଗରମ। ଟିକେ ବାହାରକୁ ଗଲା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସେମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ମୋ ଗଛରେ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ, କେତେ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫୁଟିଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷାଟା ହେଲା ନା, ସେଇପାଇଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ପାଣି ପାଇଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ହବନି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ହିଁ ଗରମ, ଗରମ ହିଁ ଗରମ। ଚାଲନ୍ତୁ ମା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ଚାଲିଛି ଆମର ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମା ପରିବା କାଟିକି ପୁରା ରେଡି, ଭାତ ହବ, ହବ, ଆଉ ଚାଲିଛି ସବୁ ରେଡି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନୂଆ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ, ଆମ ଶାଳୀ ବନ୍ଧୁ, ଏ ହେଲା ବଡ଼ ଭାଇର ଶାଳୀ। ଆମ ଶାଳୀ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ କାଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଳା ହେଉଛି, ସେଇପାଇଁ ଆସିଛି ଆମ ଶାଳୀ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଘରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ପିଇବି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗରମ ହେଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଯାଇ 1 ହେଲାଣି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ହେଲାଣି, ତ ଏବେ ଗାଧୋଇ ଆସୁଛି। ଗାଧୋଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେବି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଚାଲିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା, ଏବେ ମା ବି ଡାକିଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଲି, ମା ବି ଡାକିଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ମା ଡାକିଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇକି ମା ପୁଣି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କାମ କରିବେ, କାହିଁକିନା ମେଘ ବି ଉଠେଇଲାଣି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ମେଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲି, ମା ଖାଇବା ବାଢ଼ିଛି, ଖାଇବା ବାଢ଼ିଲେ ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତରକାରୀ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି, ମା ଏଠି ତରକାରୀ ବାଢ଼ିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖିବା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଆଉ କ'ଣ କହିଲ ପିତା ଗିମ୍ବା ଚଳଚୁଚଳି, ବହୁତ ପିତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଗୁଡେ, ଏଇ ଶାଗ ପିତା ଶାଗ, ଆଉ କ'ଣ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଝୋଳ, ତା ସହିତ ପିଆଜ ଦେବେ ମା ହାତ ଧୋଇଲେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲିଛି ଏବେ ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମ୍ବ ପୁରା ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ମା କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମା ବି କାଟିକି ଦେବେ,
खाई ना फटाफट मैंने मुझे खाई सारे शुई पड़ी तो मुंडा टे बुलेगा तो शुई पड़ी निंद लगला एबे टाइम है 4:30 पाखापाखि मुझे उठिली बाहर पटे देखो मैंने पूरा मेघुआ मेघुआ कर 4:30 बेले देखो पूरा मेघुआ मेघुआ पाग पूरा देखो मैंने पूरा मेघुआ मेघुआ पाग कर घरे सबू मुझे देखा कौन कर समस्ते मैंने देखो तो समस्ते आम घर लोग एडी एडी समस्ते समस्ते आसिकले देखो मैंने घर परिवार सदस्य पूरा समस्ते एडी माँ भौणी काकी काका दादा जेठी आउ भौणी मैंने सब आसी मझिया भाई आमर साड़ी बंधु येलो ड्रेस गुड़ी जी बस साड़ी बंधु समस्ते ये देखो मैंने फैमिली पूरा पैकेज किंतु ये गांडू ना गांडू आसुनी कहीं मौसी आसी तो से घर आसुनी आम घर देखो सामने चलती पेप्सी फिस्ट देखो समस्ते पेप्सी खाइबार व्यस्त देखो भौणी पेप्सी गोटे नहीं कर समस्ते पेप्सी खाइबार व्यस्त देखो आठ आउ जन देखो केमती कांदुची देखो देखो केमती कांदुची सड़ू सी कांदुची सी कहीं बुलिया कई बुलिया नौना गोटे जगह बस रखी कांदुचन देखो सामने समस्ते ये माँ कौन कर देखिए माँ देखो तो काम लगी गुहाल घर बना होता जे कौन कहले साजा तार बता दिया हम काटुचन देखो तुम सब साइज करके पूरा काटुची माप कर माँ देने मु काली बांधि भाज पेप्सी बांटुंट बसा बाटा पेप्सी बांटुंट देखो मैंने समस्ते ये बस देखो मैंने मेघ आज है तो से पूरा संध्या आसला देखो मैंने आठी जेजेमा बस घरे जेजेमा से बस देखो मैंने घरे कहीं ना कड़े सब जा देखो सामने संध्या बेले माँ ये बस आम घर को बांगरी टांगरी चली मो भौणी तले ये बस घरे कौन कौन हो देखा बाहर को जिबा बाहर किए अच्छी देखा अंधार बाहर गोटा अंधार आउे कौन कर देखा समस्ते ये बाहर देखु काकी शाली बंधु दीदी जेजेमा से किए बाहरला बड़ बापा समस्ते ये वीडियो को लॉन्ग करवानी ये एंड करवा पुणी देखा सामने आपण सहित नुआ गोटे ब्लॉग रे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे आपण मान सहित पुणी भेट हम पुणी देखा सामने पुणी किसी कथा हवा आ एंड करवा जय जगन्नाथ।